تیری خلقتی تینوں بھول گئی ہے تے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے نہ ویکھی عیب تے کرم کما دے تو نہ ویکھی عیب تے کرم کما دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو آج ایک فلسفہ معراج آج حکمت جو بیان ہو رہی ہے کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اور چال دیاں امام الانبیاء پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب جہا منظر ویندے نے بڑا ہی خوفناک جہا منظر ویندے نے کیوں خوفناک منظر ہے کہ ایک پاسے بڑا ہی تر و تازہ خوشبوواں والا گوشت پہ آئے اس گوشت جو مہکا رہی ہے خوشبوواں آ رہی نے تے ایک طرف بڑا بدبودار گوشت ہے بڑا ہی گندا گوشت ہے تے اے لوگ اے جڑے نفیس گوشت نو چھوڑ کے اے خوشبوواں گا والے گوشت نو چھوڑ کے بدبودار گوشت نو کھا رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جبریل اے کون بد نصیب لوگ نے اے سونیا محبوبہ جنہ دے کول حلال بیویاں سی اے غیر عورتاں ول تکنے والے اے او بد نصیب زانی برے لوگ نے اور میرے محترم بھائیو اس گناہاں دی دل دے اندر اے امت محمدیہ رول گئی ہے نوجواناں دے مستقبل تباہ ہو گئے نے اے میڈیا نٹ نے نوجواناں دیاں نسلاں دیاں اللہ دی قسمیں زندگیاں ہی برباد کر دیتیاں نے اللہ کو دعا کرے کرو اللہ ساڑھے نوجوانوں نے سلامت فرمائے اللہ انہاں نوجوانہ دیا زندگیاں چھ برکت پا کے اللہ انہاں دیا زندگیاں نو سلامت فرما دے اجل نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا انہو هو السمیع البصیر آج ایک فلسفہ معراج حکمت جڑی ہے کہ آسیاں دے واسطے رب دی قسم سفر ہے جڑا میرے مصطفیٰ دا معراج دا اے مبارک سفر ہے مقدس سفر ہے کہ آسیاں دیاں زندگیاں بدل جان گناہگاراں دیاں زندگیاں سفر جان آسیاں اپنی زندگیاں دے اندر تبدیلیاں لے کے آنا نبی علیہ السلام نے ویکھیا آخری بات ہے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ چند لوگ جڑے جہنم دی اگ دے اندر جلائے جا رہے نے ستائے جا رہے نے تڑپائے جا رہے نے آقا پوچھے کون بد نصیب لوگ نے اللہ اکبر جبریل آندے سونیاں ایو لوگ نے جڑے اپنے ماپیاں والی نعمت نو ماپیاں نو جلان والے ماپیاں نو تڑپان والے ماپیاں نو دنیا تے دکھ دین والے اور نوجوانوں اللہ دی قسمیں بہار دی قدر دا انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دے ماپے دنیا تے کوئی نہیں یتیم نمانیاں رول گئیاں نے یتیم نمانے رول گئے نے مالک کائنات نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں ماپیاں واسطے اے کلمہ دعائی کیا کر اللہ میرے ماپیاں نے میرے نال شفقت کیتی ہے بچپنے دے اندر محبتاں دینا دے اندازی وکھرے سی پیاری انہاں دے وکھرے سی محترم بھائیو ماپیاں دا ادب و احترام نہیں بھولنا اے بڑھے بھی ہو جن فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اور جدوں بھی انہاں گل کرو ادب دے نال جدوں بھی انہاں گفتگو کرو پیار دے نال شفقتاں دے نال دبکے نہیں انہاں نو تڑپانا نہیں انہاں نو جلانا نہیں انہاں نو ستانا نہیں ماپیاں دی کتے ہاں نہ پہ جائے محترم بھائیو میں نہ باتا دے اپنی بات اختتام کر داواں لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا
آیاتنا. آج فلسفہ معراج، آج حکمت معراج، اے طویل سفر دا خلاصہ ہے کہ اللہ نے چند نشانیاں دکھائیاں نے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ کو دعا کر دیں اللہ پاک جو سنے سنایا ہے اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آقا دا سفر معراج جو سفر مبارک سفر ہے، آسیاں دے واسطے، گناہ گاراں دے واسطے ایک بہار ہے. محترم بھائیو اعلان تے اس واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا کر دیں اللہ میرے نہ نوجوانہ پائیاں دی زندگیاں سلامت فرمائے اور ہر لمحہ ہر کڑی اللہ دی یاد دے اندر اپنا وقت سانو گزارنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو اے درس قرآن دا ایک اعلان ہے کہ حضرت مولانا راشد محمود شاہ شیخو پوری انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورسٹی کا موقع دے اندر 13 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد فیصل شانی محلہ اسلام آباد کا موقع دے اندر انشاءاللہ درس قرآن مقدس ہو گیا تو سارے ساتھی اتنے پہنچ کر کے انشاءاللہ کتاب و سنت مستفید ہوئے تے سارے ساتھی جڑے پروگرام سنن واسطے آئے نے یہ ساتھیاں دی محبت ہے پیار ہے انہوں نے تاڑے واسطے الحمدللہ یہ کھانے دا اہتمام کیتا ہے. اللہ پاک اے سارے ساتھیاں دی کاوش نو قبول فرمائے. ناصر بھائی دے اللہ پاک مال جان رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے. اس نوجوان دی اللہ زندگی برکت عطا فرمائے. تاڑا سبنا دا آنا ایک ایک قدم اٹھ کر کے آنا اللہ قبول فرمائے. جڑا تساں انتظار بھی کیتا ہے میں اس دی معذرت کرداں کہ رستے دے اندر کو ٹریفک دا تھوڑا یہ مسئلہ بن گیا سی. اللہ تاڑی محبت نو تاڑے پیار نو قبول و منظور فرمائے. اور آج دی تقریر مزید علماء اکرام دیاں ویڈیو یوٹیوب چینل تے کی لکھے امت محمدیہ اسلام اصلاح پر امت محمدیہ کی اصلاح پر مکمل مل سکتا ہے. ناصر ملک صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت رب العرش العظیم. لا الہ الا انت رب العرش الکریم. لا الہ الا انت الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم انا نسألک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ تیرے درد فقیر بندے، تیرے درد سوالی بندے اللہ محتاج بن کے ہاتھ پھیلا کے اللہ منگتے دی طرح اللہ سوال کر دیں ساڈے سبنا دی مغفرت فرما اللہ بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کر دینا تیری شان ہے مولا اللہ ساڈے سبنا تے کرم فرما اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اللہ سانو سبنا نو معاف فرما اللہ تیرے بندے آنکھا چنگے آنکھا مندے ہاں سانو اپنی رحمت عطا کر دے ساڈی معاف ہر خطا کر دے اللہ اساں گناہ گاراں درگزر فرما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافی نو پسند کر دیں سانو معاف کر دے اللہ جڑے مسلمان تیرے بندے بندیاں فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ جو اپنی زندگی اللہ دنیاوی زندگی بسر کر کے سفر آخر دی طرف روائیں اللہ سبنوں نو معاف کر دے اللہ تیرے بندے نے کھا چنگے نے کھا مندے نے جہو جی زندگی گزار گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ انہاں دی قبرانو روزہ تو میرے عازل جنہ بنا اللہ انہاں سارے اپنی جنتاں دے مہمان بنا اس مسجد کو نمازی ساتھی جو فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت فرما اللہ یتیم نمانے روندے دیکھے نہیں جاندے اللہ یتیماں دی کفالت فرما اے اللہ تیرے حضور دعائے جو بیمار حضرات نے گھراں دے اندر اسپتالاں دے اندر اے اللہ اپنے رحمت نہ بیماروں شفا عطا فرما اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم انت الشافی اشف شفانا اللہم انت الشافی اشف شفانا اللہ سب بیماروں اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما اللہ اس مجمع دے اندر بھی کوئی بیمار میرا ویر بزرگ ماں بہن بیٹی ہے تو اللہ اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما جو گھراں دے اندر بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما جو ہسپتالاں دے اندر بیمار لیٹے نے اللہ شفا عطا فرما اللہ درد دل دعائے گھراں دے کر بے نمازیاں دے نال پرے نے اللہ سب میرے ویراں بزرگاں ماواں بہناں بیٹیاں نوں نماز دی توفیق عطا فرما اے اللہ جو تیرے حضور جو اگے جھکدے نے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ قیام قبول فرما اللہ سجود قبول فرما اللہ قرآن دیاں تلاوتاں قبول فرما اے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک اے اللہ سانو سارے نو دنیا تے آب زمزم نصیب فرما آخرت نو سونے پیغمبر دا تھوں سے کوثر دا جام نصیب فرما دیں اے اللہ سانو سارے نو سونے پیغمبر دا دیدار تے ساتھ نصیب فرما دیں اللہ روز قیامت اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں اللہ جو منگیا عطا کر دے جو حسرتاں دلاں وچ سبنا دیاں مراداں پوریاں کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین